चिमापुर रे गोटी झील रोला जहाँ ना रिया थिला। दिने से कॉलेज रु फेरुथिला सेतिकी बेले ताकू रोड साइड रे गोटे मोमोज स्टॉल देखागला। से स्टॉल रे जने विचित्र देखा जाथुवा स्त्रीटिए थिला। अरे वाह आज मोमोज खाइनी आंटी फुल प्लेट मोमोज केते? मोमोज वाली रिया को देखिबाकू लागिला आउ कहिला फुल 40 हाफ 20। ए मोमो वाली एते विचित्र लोक काई नउची? हौ मोर कोन अछि मोर तो खाइबार अछि मते आकु नै घर को तो जिबार नाही ना गोटे प्लेट दियो आंटी। मोमोज वाली रिया को मोमोज देला। अरे आंटी मोमोज शेप एमिति बहुत फनी अछि तुमे एबे एबे काम आरंभ करिछ की? हां मोमोज वाली किछि एक्सप्रेशन देलानी आ रिया को ही देखि चली थिला। एई व्यवहार रिया को बहुत विचित्र लागिला। से टिके चिंता रे पड़े गला। तापरे पुणी मोमोज खाइबारे कंसंट्रेट करबा को लागिला। से 2-3टा मोमोज खाई ही थिला कि हां खा मन भरी खा के जानी पुणी केबे मिलिबो। और रिया को देखिबा को लागिला। एबे रिया को मोमोज वाली रो व्यवहार देखि डर लागुथिला। रिया मोमोज वाली को 50 टंका रे नोट देला। नियो आंटी ए तुम पैसा नियो। पूरा मोमोज तो खाइने पैसा भी नहीं जीबी। ना ना आंटी मोर डेरी हे गलानी तुमे पूरा पैसा रख मु जाउची। रिया से नोट को से स्टॉल उपरे रखी मोमोज वाली को जमा भी न देखि आगो को बढ़ी गला। किछि दूर को गला परे रिया पछकु बुलिकी देखिला तो मोमोज वाली ता प्रकृत पिशाचिनी रूप रे रिया को देखुथिला। ए सब देखि रिया बहुत डरी गला। रिया शीघ्र शीघ्र बढ़िबा को लागिला। से रोड क्रॉस करबा को जाउ ही थिला कि सामना रो गुटे ट्रक द्रुत गति रे आसुथिला। रिया निजको बंचेबा आगरु ही ता एक्सीडेंट हे गला। रिया रक्त रे जुडुबुडु हे रोड रे पड़िथिला जहा को देखि सेठी लोके एकाठी हे गले। अरे केते रक्त बहुची एई झियर केही याकू हॉस्पिटल रे एडमिट कराओ। अरे एई पुलिस मामला रे किए पड़िबो हैं भाई एक्सीडेंट केस बारंबार थाना को किए दौड़िबो निज काम धाम छाड़ी की। मोमो वाली भीड़ भितरु बाहरी आसिला और रिया को रक्त रे जुडुबुडु देखि जोर जोर रे हसीबा को लागिला। ये पागल हे गलानी ना कोन काहा को एमिति देखि के हसे? तू नहीं कि जाया को हॉस्पिटल इत्ते जदी चिंता अछि छिडा काई हेजु कहे कि निज स्टॉल को चली गला। बहुत अभद्र स्त्री लोक एमिति के कथा हुए। तापरे भीड़ भितरु जणे पिला पुलिस को फोन कला। पुलिस आसी रिया को हॉस्पिटल नै गला आ ता घर लोकन को भी कंफर्म करि देला। से मोमो वाली एबे भी सेही स्त्री लोक को ही देखि चली थिला। इत्ती गरम लागुची हरा भी होची कोन करबी मोमोज ही खाइनी। तापरे सेही महिला मोमोज वाली पाखकु गला। ए मोमो वाली हाफ प्लेट मोमो दे। मोमोज वाली ताकू मोमोज देबाकू लागिला किंतु देखिबा बंद कलानी। कोन हां मु तते केते बेलो देखुची तू मते ही देखि चली जो मो सुंदरता रे दृष्टि पकेबो की निजे तो असुंदर मो ऊपर भी दृष्टि पकेबाकू चाहूछु चुपचाप मोमो बिक। मोमोज वाली ए सब सुनी रागी गला किंतु किछि कहिलानी। से स्त्री लोकटी मोमोज खाई निज घर को जिबाकू लागिला। सेतिकी बेले मोमोज वाली पिसाचिनी भी ता पछे पछे जिबाकू लागिला आ ता घर रास्ता जानी गला। राती रे जानिच आज सकाळे गोटे विचित्र स्त्री लोक को देखिली मते ही देखि चली थिला। ओहो हो तो सुंदरता पई ईर्षा करूथुओ बिचारी कौन करि पारिबा तू तो एते सुंदर अछु। अरे बास बास थाओ तुमको तो खाली सुजोग दरकार मो सो फ्लर्ट करिवार अधा जीवन बीती गलानी किंतु अभ्यास बदलिनी। से दुहे हसीबाकू लागिले। मोमोज वाली पिसाचिनी गली रे खुंट ऊपर बसी से दुही को देखुथिला। सेतिकी बेले हठात ता स्वामीर दृष्टि गली रो खुंटारे पड़िला। सेतिकी बेले पिसाचिनी सेठारे नथिला। अरे से खुंटीर बल्ब को कौन हो गला केबे जळुची केबे लिभुची जदि राति रे बंद हो जाए तो राति रे गली अंधार हो जीवो एमिति तो चोर पशिबार भी भय अछि। चलो देखि के आसीबा आउ कोन करि हबो देखिबा कोन असुविधा हिची। से माने दुहे लाइट रो खुंटी पाखरे पहुंची गले हठात से लाइट रो खुंटी भांगी से स्त्री लोक ऊपर पड़ी गला। अरे बंचाओ बंचाओ कई अछ अरे अरे कई मो स्त्री को बंचाओ अरे कि अघटन घटी गला कई मो स्त्री को बंचाओ अरे कहीं मो स्त्री को बंचाओ ए खुंटी को तळु बाहर कर अरे बंचाओ मो स्त्री को बंचाओ। ता पार्टी शुणी आख पाखर लोके बाहरी आसिले आ रामा को बाहर करबा पई चेष्टा कले आ शीघ्र एम्बुलेंस डाकी ताको हॉस्पिटल नै गले। रामा अचेत थिला आ ता मुंडरे आघात हेथिला। सेही हॉस्पिटल रे रिया भी एडमिट थिला। 2 दिन जाए दुहिंकर चिकित्सा चलिला। हठात से हॉस्पिटल को एमिति बहुत केसेस आसीबाकू लागिला। पुलिस बुझी पारु नथिला जे हठात ए सब घटना केमिति घटुची कि ए सब घटना थिला कि अन्य किछि कारण थिला। ए सबुर सप्ताहक परे रियार चेता फेरी आसिला। अरे अरे मो छुआ आखि खोलिला। अरे रियार बापा शुणुच देख रियार चेता फेरी आसिला डॉक्टर को डाक।
ରିୟାର ବାପା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଡକ୍ଟର ପୁଲିସ ସହିତ ରିୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତ କହ ଝିଅ, ସେଦିନ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିଲା ତୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ରିୟା ଏବେ ବି ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲା। ଭୟ ପାଇଁ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ କରିପାରୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ରିୟାକୁ ସେଇ ମୋମୋଜ ବାଲିର ଚେହେରା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରିୟା ପୁଲିସକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା କି ବିଚିତ୍ର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ରିୟାକୁ ୱାର୍ଡ ଡୋରର କାଚର ମୋମୋଜ ବାଲି ଚେହେରା ଦେଖାଗଲା। ଏଇଥରକ ତା ଚେହେରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନଥାଇ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀର ଥିଲା। ରିୟା ଭୟରେ ପାଟି କରି ଡୋର ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ ଦେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଝିଅର କାମ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ଠିକରେ ଛିଡା ବି ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ବି ୟାକୁ ଏଠି ମୋମୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଆଗେ ଠିକ ତ ହେଇଯା। ସେଇ ପିଶାଚିନୀର ଚେହେରା ରିୟାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଭୟ ପାଇଁ ରିୟା ଅଧା କଥା କହି ପୁଣି ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ରିୟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ସେମାନେ ସେଠାରୁ କାଚ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦେଖାଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଶାଚିନୀ ଏବେ ବି ରିୟାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ ରିୟା ପାଖରେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଉ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ରିୟାର ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଜିନିଷ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ହିଁ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ ମୋମୋଜ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଠି ମୋମୋଜ ଖାଉଥିଲେ, ମୋମୋଜ ବାଲି ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ନିଅ ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ୍ସ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ରିୟାର ଚେତା ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। କିଛି ବି କର, ତୁମେ ଖାଲି ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏତିକି କହି ରିୟାର ବାପା ତଳକୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଇସିୟୁକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋମୋଜ ଷ୍ଟଲରେ ମୋମୋଜ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋମୋଜ ବାଲିର ଚେହେରା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ମୋମୋଜ ବାଲି ବି ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଦିଶୁଥିଲା। ମୋମୋଜ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରିୟା ବି ତ ମୋମୋଜ ଖାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୋମୋଜ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସେଇ ରୋଡ୍ ରିୟାର କଲେଜ ଯାଏଁ ବି ଯାଏ। କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ରିୟାର ବାପା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର ମାଗିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗଲେ। ଡକ୍ଟର ରିୟାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ତାର ଚେତା ବି ଫେରି ଆସିଲା। ରିୟା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହ, ସେଇଦିନ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମୋମୋଜ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ କ'ଣ ତୁ ମୋମୋଜ ଖାଇଥିଲୁ କି? ହଁ ବାପା, ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। ରିୟାର ବାପା ସେଠିକି ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସବୁ କିଛି କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ହଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ମୋମୋଜ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ମୋମୋଜ ବାଲି ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀରେ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର ହେବ ତୁମେ ମାନେ, ନହେଲେ ମରିବ, ନହେଲେ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ହିଁ ଭୁଲିଯିବ। ମୋମୋସ୍ ଆସିକି ଦୁନିଆରେ ଜଳ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଅ ମୋମୋସ୍। ଏଇଆ ଦେଖି ରିୟାର ବାପା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ମୋ ଝିଅ ପିଶାଚିନୀର ମୋମୋଜ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ମୋମୋଜ ବାଲି ପିଶାଚିନୀ ହାତର ମୋମୋଜ ଖାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଡମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ରିୟାର ବାପା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। ଆଉ ପୁଲିସ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ପିଶାଚିନୀ, ଏବେ ତ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ। ତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମୋମୋଜ ଖାଇ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଜି ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି, ଆମେ ତତେ ଏବେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୁମେ ମାନେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ଯାଅ, ଯାଇକି ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଶୁଣି ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ତା ଷ୍ଟଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ବି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବଞ୍ଚ। ପାଟି କରି କରି ସେଇ ମୋମୋଜ ବାଲି ପିଶାଚିନୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ଫେରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି।